गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी? आम्ही आहे बरी. आणि जा जालें टायम आणि आता ब्रेकफास्ट कोताय उठले दाखवता तुमकां ब्रेकफास्टाक कितें केलें ते केले ते पोहे आणि भाजी चोन्यांची भाजी चोनी त्याचे न्हेसले आतां भायर सरपाक. पयलू वयतली बापागे स्कॉलान. आयज ओपन डे हा. ओके आनी बाबा स्कॉलान वचले मागीर आमी वयतली आनी हूंय सो थिंग मागीर दाखयता तुमकां हूं वयता तें. बाबा काय न्हू फ्लिपकार्टाचेर सोनी वॉच हाडलेली. सो सद्दां म्हणटालो आपल्या वॉच ना म्हणटा काय तेन्ना गेलो पळय पिया हिंगा मडगांवां 150च्यो. सो त्यो मोडल्यो सारक्यो. हे मोडले गे पडोन हूंय पडले. सो आयज ताका ही हाडल्या यो काले आनी आतां हेजे न्हेसला ते काय वता. हाय गायशी तावो पडलो ते गेलो मातसो. आयस्क्रीम हायलोली मातशी न्हू कोण ताका लागून तावो मातसो पडले गेलो. जे शेरोप घालतो जातलो गुडियाल जायल तेणे नायस. आतां वयता म्हजो हो दोळो दुखता आयज. उरजून आनी हें जालो. दोन टायम इज डेबिट. मिमी पुटींग ड्रेस मामी न्हेसता. बाबाच टायम आसा ते. सो आतां कानांतले बी घालता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज इथे भायर सरली आमी आतां वयताय कॉलाक पयली. अरे देवा Mimi, dapat anti kan? पार्लरान सोनिली तेगे हेयर कलर करून जालो ते केला. आनी आतां येयलें मॉलान फ्रूट्स व्हरपाक. तालिका मिंगाचे येताय फ्रूट्स व्हरपाक बरें आसता तेंगेले. मागीर मेळटा तुमकां. हा आनी येयली आमी ब्रिंगी असो येयली आमी शॉपिंगेक. थोडेशे फ्रुट्स हाडला एप्पल किवी बी तसले हाडूं वयता हांव थिंगा. कित्याक पळय आक्षीची किवी हाडलोले शाबन नाहलोले गोड ना आंबट सारके कितें बरें लागोना आनी मोव जालोले आलोले. तेका लागून आमी थिंगा वचोन हाडटा फ्रुट्स. सो थिंगा वचोन फ्रुट्स हाडले थोडी किवी बी तशें. आनी थोडेशे फ्रुट्स हाडला. शूट काय करून येयल्या उपरांत बाबा न्हिदलो आसलो न्हू तेका तसो उबारून हाडला. आगाश बी काडले सगळे आनी लायटूय गेले. आतां येयल्या लायट. सो काय शूट करून ना मागीर तुमकां दाखयतले रफली कसले फ्रुट्स हाडला ते क्लोजींग. आनी मातसो नाकी उलयता तोंडी हो इट्स ओके. नाकी उलयता म्हळ्यार तोंडी मातशी जालें कारण आयस्क्रीम हाडलो न्हू तेका लागून मातशी तोंडी कशी जाली तेका. आनी हाय बोहले. सो मागीर दाखयता तुमकां कितें हाडला तें. ओके मातशें रफली आयडिया दाखयता तुमकां. एप्पल हाडले किवी हाडल्या. 2 भाशेचे किवी हाडलोले आयज थिंगा. 2 भाशेचे किवी हाडल्या. आनी फ्रूट बरें मेळटा थिंगा. थोडेशे शूट केला ते तुमकां दाखयल्या न्हू ते. ओके मागीर मेळटा. फ्रुट्स हाडल्या ते एप्पल ग्रीन एप्पल किवी हाडले. हे नॉर्मल ग्रीन हाय ते हाडले. आनी हे न्हू हेचे
हें कशें दाखयलें ते हाडले 2 ऑरेंज हाडले फ्रूट हाडले उरलेले बारीक बारीक कितें हाडून जाल्यार ते हाडला सगळे एका जाग्यार दवरला सो आतां खबर ना म्हाका कोणी कितें हाडलें थोडेशें शेअर केला कित्याक तुमी कितें हाडलें आनी थोडेशे फ्रुट्स वेजिटेबल्स हाडले कितें गोरो जालो कितें काबार जालोले पळय ते तिका दिश्टी पडले न्हू सो थिंगाचे घेयले आनी हाय थंय बसले आतां म्हणलें व्हिडियो एंड घेता तुमकां आयचो ब्लॉग बरो जालो आनी हांवें शॉपिंग कितें केलां तें एक्झॅक्टली हांवें शूट करूं ना कित्याक येवन कासार जालो कशें जीव सारको सकाळ गेलो बाबागे स्कॉलान ओपन डे आहलोलो बरें दिसलें टिचरी कडेन उलोवन टिचरी कडेन जालें सगळें बाबाचें प्रोग्रेस बरें आहा सगळें बरें आहा सो थँक्स जिजस की सगळें थंय हांगा मागलो चिंतलेली सगळीं म्हाजी काम केली म्हणून तशी म्हाजी यूट्यूब फॅमिली मेंबराची सगळीं मागलो चिंतलेली सगळीं काम जाल्या पुरो आनी आतां हांवें बसलें सो म्हणलें ब्लॉग एंड घेतलें आतां कित्याक आतां जालें 5:30 जातलीं हांव ब्लॉग एंड घेता कित्याक एंडींग घेता आनी सोमतें एडीट करूंक ट्राय करता आनी अपलोडिंगाक घालतना सांजचें कशें कांय अशें येना न्हू तेका लागून आनी हाल्या चोय हाल्या कशें डे येतलो कितें वयतलो कशें कितें खबर ना आनी चोय ओके मेळटा नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज